Hello, Sierra Vista family, and welcome to our Coffee with the Principal and Parent Workshop. This session is pre-recorded for all of you to enjoy and get all the information whenever your schedule permits it. So with that, I want to welcome everyone today for our monthly meeting. And today we have the fabulous Miss Garibay, who's going to be talking about SBAC a little bit more and following up with the conversation we had last month. And we have the fabulous Miss Palicio, our coordinator, who's supporting today. And we have the fabulous Miss Suarez, who will be translating today. You want to go ahead and translate, Miss Suarez? That little introduction. Bienvenidos a nuestra junta de café con la directora. Estaremos dándoles un poquito de información de lo que está pasando en la escuela, más información sobre el examen estatal que vamos a empezar próximamente. So, Ms. Garibay nos va a hacer una presentación de la información que necesitamos para nuestros estudiantes y para nuestros padres. So school updates, what's going on at Sierra Vista? Most important thing, we are 9 days away from the SBAC as we are recording right now. So next week we will be having a bunch of spirit activities every day. I have the flyer posted here. We're gonna have a lot of fun to get the students motivated all week. We're gonna have treats for them and just really pump them up about SBAC and showing what they know on the testing. ELA will be our first week, which will be the first week of May. The second week of May, we will be assessing on mathematics. And then the third week will be science, but that will only be our fifth graders. And also in the upcoming weeks, our fifth graders will be doing the physical fitness test, which is, it's still not set what days, but they'll be having that as well in the upcoming weeks. Also, for all of my parents, we got started on intervention this week on Mondays and Wednesdays, and we are only having first, fourth, fifth, and sixth, as it depends on the availability of teachers that are able to stay after school and support the students. But we also have Book Nook. We have about 12 to 15 kids that are doing Book Nook, which is an online program. I know Ms. Palicio reached out to parents. So we have that online intervention going on as well if staying after school is a little bit more difficult for you. And we will also be having Staff Appreciation Week coming up in the upcoming weeks. So that will be the week of May 7th, and we'll be having a lot of activities here on campus for the students as well. We'll be sharing the different activities we'll be doing, so look out for that flyer as well. ¿Qué está pasando en la escuela Sierra Vista? Estamos a 9 días de empezar nuestros exámenes estatales. So, la semana del 25 de abril al 29 de abril es nuestra semana de espíritu, donde vamos a motivar y promover el examen para que los niños tengan más motivación, para que le echen ganas en su examen. Vamos a tener diferentes actividades cada día y tal vez unas treats, unas golosinas para ellos, para que estén listos para su examen. Vamos a empezar el examen el día martes con el examen de inglés. Luego seguimos con los exámenes de matemáticas. Los estudiantes de quinto grado van a hacer exámenes de ciencias y los niños del quinto grado también tienen exámenes de educación física. Empezamos de nuevo también nuestra intervención los lunes y los miércoles, pero solo tenemos los grados de primero, cuarto, quinto y sexto, porque eso depende en la disposición de los maestros que están disponibles para dar la tutoría. So, esta vez tenemos esos grados que están participando. Incluso igual seguimos con la intervención del programa de Book Nook, donde Ms. Palicio ya les ha notificado a los padres de los niños que participan, que son como 15 a 20 estudiantes. Esa intervención todavía sigue y ya pronto también viene a su final. La semana del 2 de mayo hasta fines de junio tenemos la semana de apreciación a los empleados aquí en la escuela. Y vamos a hacer diferentes actividades para festejar y le vamos a mandar más información en los próximos días. Thank you.
All right. Just a reminder, I know I mentioned it, I don't know if I mentioned in our last meeting, we were assigned a music teacher this year, Miss Deering, but she is on leave. So we will not be having any more music starting this week. So that has been canceled for the rest of the year. Also, reminder, our reading challenge and our Zern math challenge are still going on. So students still have the opportunity to work on their math modules and finish that up and win a McDonald's card, as well as we'll be looking at reading minutes and how much they have grown in their Lexile levels in the next couple of weeks. So we want to make sure that students are still doing that, and I'll be letting everyone know who our reading winners are. And as they finish the Zern math challenges, they will be getting certificates and McDonald's cards from me. Also, everyone should have received seen notification. We're starting enrollments for the new school year, ETK, TK, and K. So you can call the main office and receive an application. You can also go online with LAUSD and apply online. If you visit Class Dojo, we have all that information that has been posted for you to review, and I'll be reminding the community in the next couple weeks. So if you know anyone or your neighbors who may have a child who is going to be starting school, make sure you direct them our way, because we want to know what our numbers look like for next year. Also, we're sending out notifications for parent portal for all of our parents that still have not signed up. I think we're at almost 100%, but we have a couple families out there that we want to make sure you're on parent portal, because we know that that is how we apply for, get all kinds of notifications from the district. So in the next day or two, you should be getting a letter from us if for some reason it's showing that you are not signed up for our district parent portal. Also, summer school. So as you've seen on Class Dojo, I've posted the link. Parents are free to already register online. I would go ahead and do that as soon as possible to reserve your spot. This is one of the first times we've had here summer school in a long, long time. So we're all really excited. Also, there will be Beyond the Bell. I put YDP, but that's actually incorrect. Beyond the Bell will be offering a 12 to 6 p.m. after school program for those of you that want to do summer school and then have your children do the after school program as well. The morning session will be from 8 to 12 for intervention summer school, and then they'll have that after school program if you would like to opt into that as well. You can do that online, or we also have paper copies in the office that you can come and pick up. So you'll be getting more text and information from me to make sure that you sign up and reserve your spot now before they get filled up. ¿Qué más está pasando en la escuela Sierra Vista? Teníamos el programa de música, pero ha terminado porque la maestra que nos daba las clases de música tuvo que tomar tiempo de maternidad. So, le deseamos lo mejor y le agradecemos las sesiones que nos pudo dar antes de su maternidad. Todavía seguimos con el concurso de lectura por medio del programa de Mayon, y tenemos el concurso de matemáticas en el programa de Zern. So, queremos que los niños sigan trabajando en esos dos programas. Los niños que participen y tengan buenos puntos o hayan hecho la mayoría de trabajos en los dos programas, se les va a otorgar un premio que es una tarjeta de regalo. ¿Es de McDonald's? Yes. De McDonald's, una tarjeta de regalo de McDonald's a todos los que completen los programas. So, motívelos para que sigan practicando con su Mayan y su Zern. Vamos a empezar las inscripciones para los grados de ETK, TK y K. Ya pueden venir a pedir sus aplicaciones aquí a la oficina. Si conocen de alguien o ustedes mismos tienen niños que ya son de la edad, por favor llamen y pidan su aplicación o pasen a la oficina a recoger una aplicación. Tenemos todavía algunos padres que no se han inscrito al programa del portal de padres, y es muy importante que todos los padres tengan su cuenta activada, porque es el medio que usamos para mandar información, es el medio que recomienda el distrito.
So, si tal vez les llega una carta de que todavía no se han registrado, por favor, tomen su tiempo para que se registren en el portal de padres. Y este año es el primer año que la escuela de Sierra Vista va a proveer escuela de verano. La inscripción también ya está abierta para la escuela de verano. So, inscríbanse lo más pronto posible para que sus estudiantes tengan la oportunidad de participar en este programa que empieza el 22 de junio y termina el 22 de julio. Y va a ser de las 8 de la mañana a las 12 del día. Y tenemos el programa después de escuela que se llama Beyond the Bell, que va a ofrecer sus servicios también de las 12 a las 6. Y las aplicaciones están también en línea. Y las aplicaciones para el programa después de escuela también se pueden recoger en la oficina en forma de papel. Thank you. And we don't have much changes to our COVID safety reminders. Just want to let my parents know that the mask mandate is optional, but is strongly suggested. Also, now notifications for anyone who is testing positive parents will be notified via the parent portal. So that's why it's very important to have that parent portal account and via the daily pass. So make sure to be checking that as well. You should have both accounts. Also, we will be having COVID tested. It tends to be on Wednesdays for now. So please make sure your child is not absent on Wednesdays, because that is when we get our weekly COVID test. And it's probably going to last throughout the end of the year. But just a reminder, if your child is feeling sick, please make sure to keep them at home. We did our first round of COVID testing since we've been back from spring break. So we'll be letting anyone know in the next day or two if they need to stay at home. But hopefully everyone was safe during break. But any updates, anything that's going on, it's very important that you're checking the Class Dojo. That is how I share information with our Sierra Vista community. And if you have any questions, please feel free to call the office regarding anything having to do with the COVID mandates here at Sierra Vista. Ok, so continuamos con los mandatos de seguridad. Como ustedes ya saben, las máscaras en la escuela es opcional, ya no es obligatorio, pero es recomendado que los niños, los estudiantes y también nosotros los empleados sigamos usando la mascarilla para más protección. Notificaciones de si hay un caso positivo de COVID, se va a ser informado de los padres por medio del portal de padres. ¿Cuál es la otra razón? Que es muy importante que tengan su cuenta vigente y la estén revisando y la estén usando, porque ahí es donde ahí es donde el distrito le va a mandar la información si es que algún caso sale positivo en la escuela. Tenemos varias semanas que no hemos tenido ni un caso, estamos contentos de que ahí estamos muy bien. Hoy miércoles reiniciamos los exámenes de COVID después de nuestras vacaciones de spring break, de primavera. Hoy fue nuestro primer día de regreso con el COVID testing y les mandaremos sus resultados le van a llegar unos cuantos días. Si su estudiante está enfermo, por favor, no lo traigan a la escuela. Por favor, déjenlos a la escuela cuando se sientan un poquito mejor. La directora pone mucha información en la aplicación de la clase del dojo. Si todavía no tienen esa aplicación, por favor, tomen su tiempo de bajar la aplicación y estarla revisando seguido, porque a veces pueden tener alguna pregunta y si revisan su clase dojo, ahí pueden encontrarlas de tener. Si tienen alguna pregunta o sugerencia, no duden en llamar a la oficina. All right, and that is it from me for now. I want to thank everyone for getting all our updates. And with that, I'm going to pass it over to Ms. Garibay, who's going to go over a little bit more what the children are going to see on the SBAC. And we wanted to review this so that parents can know a little bit more as to the type of questions that the students are going to be getting on this SBAC state assessment. So with that, I'll go ahead and pass it over to Ms. Garibay.
Thank you, Ms. Arias. So Ms. Arias went over our testing dates. They're going to be in May. So in about a week and a half, we're going to begin testing. So we're all ready. We're ready to go. So today, I just want to go over a little bit about what those questions are going to look like, just so that you have an idea. So the students are going to take the test on the computer, and it is adaptive. So it adjusts the difficulty level depending on how they're doing. They could have multiple choice questions, read and respond, drag and drop, construct the response, and they will have a performance task for both ELA and for math. So now let's take a closer look at to what these assessments look like. The CAS portal is where you would go to. You want to give Ms. Juarez a chance to Oh, I'm translate? sorry. Yes. Go back to that adaptive Oh, one sorry. so she can Yes. see and then translate. Okay. You want to start from here? From here. Okay. Ok. So, Ms. Garibay nos va a presentar ahora un poquito más de información sobre la asesoría estatal que los niños van a estar tomando, como ya mencionamos anteriormente las fechas. El examen se va a tomar por computadora y la dificultad del examen va a ser ajustable. O dependiendo de cada estudiante va a ser la dificultad de la asesoría. Van a tener opciones de preguntas que son de lectura y respuesta, de múltiples respuestas, donde tienen que escoger la respuesta y acomodarla donde va, o de tener respuestas constructivas donde tienen que pensar un poquito más para poner su respuesta. So this is the website. It's called CASP, CAASPP. And this is where you would go to look at a practice test, and the students could take practice tests online. This is a direct link. I posted it already in Class Dojo, but I'll post it again this week so that you have the direct link to how to get there. Okay, so esta es la página de internet donde se encuentra la información sobre este examen, esta asesoría estatal para los estudiantes. Aquí en la página de internet, que es www.caaspp.org practice, es donde ustedes pueden ingresar con sus estudiantes y ver el examen e incluso tomar un examen de que es como práctica para que los niños se sienten más confortables haciendo esta asesoría. Y Ms. Garibay va a poner la dirección, el web en el Class Dojo. Ya lo puso una vez, pero lo va a volver a poner para que lo tengan. So once you go to the link, it defaults to guest user. Just leave it as guest user and click sign in. Spanish. Cuando entra al link, al portal de esta página, hay dos opciones. So va a ingresar a la opción de visitante. Then you select your student's grade. Escoge el grado donde su estudiante está actualmente. And then it'll take you to this page, and you're gonna see practice test and training test. The practice test will mimic similar to the real tests that they're gonna take at the end of the school year and the ones that they've been taking throughout the school year. The training tests are shorter, and these, for the purpose of these, is to practice the different test options like the drag and drop, the multiple choice, the constructor response types. Aquí en esta página la primera opción va a ver donde tienen exámenes de práctica, donde se parecen mucho al examen que van a tomar durante los días que estén aquí haciendo su examinación. La segunda opción, que dice examen de entrenamiento, es para que se sientan más confortables con las opciones de las diferentes preguntas que se les va a ofrecer, ya sea de respuesta múltiple, donde tienen que leer y escribir, o donde tienen que hacer como una asesoría. Pueden practicar con cualquiera de los dos. So now we're going to look at some ELA sample items. Ahora vamos a continuar con algunas muestras para el examen de inglés. So most of the ELA sample items look like this. So they have a passage on the left side. The students have to read the passage, and then they have questions on the right side.
for example, these are multiple choice questions. So, esto es como se mira un poquito el examen de inglés. So, tenemos en un lado diferentes párrafos donde los estudiantes van a leer y a la mano derecha tenemos las preguntas donde tienen diferentes opciones para la respuesta. They will also get questions where they have to read a paragraph and find mistakes, and they have to click on the sentence to find a mistake. For example, this one is asking them to select the sentence that doesn't belong in this paragraph, that doesn't make sense. Van a tener otras donde van a leer un párrafo y tienen que encontrar el error. So, por ejemplo, aquí esta frase que está escrita aquí en este párrafo no pertenece. So, ellos tienen que seleccionar esa frase para hacer como un subrayado y saber que esa es la que no pertenece a este párrafo. También, I'm sorry. They're also going to have questions where there's more than one answer, and they have to make sure that they choose both answers. Van a tener preguntas donde no solo es una sola respuesta, sino que múltiples respuestas, tal vez dos. So, tenemos que asegurarnos que cuando escojan, tienen que escoger las dos respuestas para contestar correctamente la pregunta. They're also going to have questions about grammar. And the way that they're tested is something like, this is an example where they have to highlight the sentence that has a mistaken punctuation. Van a tener también preguntas de ortografía donde tienen que encontrar el error, por ejemplo, si les falta el punto final o el coma o sea lo que sea el error de ortografía, van a tener que encontrarlo, van a tener que subrayarlo para saber cuál es el correcto. And they're going to have a listening component, which is a bigger part this year on the test, where they're not reading the passage, they're listening to the passage, and then they get asked about 2 or 3 questions about what they just heard. And this is one example. And here they're asking them to complete a table, but they could also get a multiple choice question, and they could also get a written response question. And every student's test is different. We won't know until the end of till the day of the test what type of question they'll get, but they will get a listening test. So, también nuevo para el examen este año es una parte de donde ellos tienen que escuchar el audio que les va a proveer la lectura del párrafo. So, ellos tienen que escuchar, luego contestar la pregunta. Por ejemplo, en esta pregunta le está preguntando que complete tienen que poner atención a lo que están escuchando y van a contestar la respuesta. Y para cada niño va a ser diferente, eso no sabemos qué se les va a ofrecer hasta que no tomen el examen. The last part of the ELA test is a performance test. They'll read 2 or 3 passages, and then the first part is they're answering questions about 2, and it could be up to 3 passages that they have to read. La última parte es tienen que leer 2 a 3 párrafos, pueden estar un poquito largos y luego van a tener también preguntas que tienen que contestar, tienen a tener unas preguntas que van a tener que contestar que tienen que ver con lo que acaban de leer. And then the final part for the ELA is for the performance test is a multi-paragraph composition. So what happens here is that a lot of our students just write a very short little sentence, and they have to understand, and we've been working with them all year. For this part, they have to make sure they write multiple paragraphs. So they have to write at least, we tell them a minimum of 3. If they could do more, great, but at least 3 on this one. So, la última parte es como la parte del rendimiento final del examen, donde tienen que escribir ellos su párrafo. Y los maestros han estado trabajando con ellos para que en esta parte del examen ellos puedan escribir bastante. No queremos que escriban no solamente 1 o 2 párrafos, sentences, pero sino que hagan un buen párrafo donde tenga bastante información que apoye lo que acaban de leer. They're also going to get a lot of criteria, and they have to make sure, this is just an example of one,
that they include all of these bullet points in their writing. So these are not just suggestions, these are things that they have to have. And the state scores that are scoring their assessments, these come from the rubrics that they're using to score their assessments. So the students have to make sure that all the elements they include in their writing pieces. So, aparte de que cuando terminen de hacer su escritura, este es el criterio de lo que se van a basar la calificación de su escritura y tienen que tocar la mayoría o cada punto de ese criterio para poder tener una calificación alta. Now let's look at some math sample items. Cambiamos ahora a la matemática. So some of the questions are very, very basic, just like this one with 6 times 8. Algunas de las preguntas van a ser muy básicas como esta que nos pregunta qué son 6 por 8. A lot of word problems like this one, but this is also a basic word problem. This is just a basic one-step adding problem. Muchas preguntas preguntas de matemática que son de lectura, que tienen que leer la información. No es difícil, pero tienen que leer lo que les están preguntando. And the majority of the questions are more complex, and they're really testing them more on their conceptual knowledge of math, not necessarily just basic calculation. For example, excuse me, went back. This one's asking them, they really need to understand the concept of base 10 for this problem. And this problem, they don't really need to even calculate it. They just need to understand that the inverse of multiplication is division. So to fix this mistake, instead of multiplying by 10, they should divide by 10. So a lot of the questions are very complex and they have to really know all those math concepts and apply them in answering these type of questions. Algunas de las preguntas que son un poquito más difíciles son para asegurarnos que los niños están entendiendo los conceptos de matemáticas, no tanto para la respuesta que se puede dar, sino para asegurarnos que los niños entienden el concepto de lo que se les está preguntando, como en esta pregunta que tenemos aquí, está preguntando qué es el paso que tienen que hacer para resolver la pregunta, no quieren saber la respuesta. Similar to this one is, they don't really want to know what 6 times 3 is, but they're asking them for the properties of multiplication. Igual con esta pregunta estamos preguntando cuáles son las propiedades de multiplicación. So, no la respuesta, sino qué es lo que se tiene que hacer para encontrar esa respuesta. They'll also have some graphing problems for our upper grade students, 4th, 5th, and 6th. Los estudiantes de cuarto, quinto y sexto van a tener matemáticas de gráfica. Also fractions on a number line. Fracciones en la línea de números. And then the final part for math is a problem performance task where they're given a real world problem and they have to use that information to, my computer keeps jumping. They have to use that information to answer several questions. So the questions start very basic, just like this one. They just need to, for this question, they just ask them which class collected the most cans on what day of the week. So they just click on the day of the week. But then it gets a little more complex and they start asking them deeper questions. And then the final question is the most complex, where they're using information from the previous questions to come up with the final plan. For example, for this activity, they had to come up with a plan of the second grade class didn't win the contest, but how could they have won? So it's kind of like cumulative, building upon each other. La última parte de matemáticas es el rendimiento, donde es en partes, son 3 partes. Empiezan con la pregunta más simple para empezar el problema. La segunda pregunta cambia un poquito más información. Y ya la tercera pregunta es una combinación de todo junto, donde tienen que resolver, por ejemplo, que la clase de segundo grado no ganaron este concurso, pero ellos tienen que explicar qué es lo que pueden hacer para que la próxima vez ellos sí puedan ganar el concurso de este problema.
Our fifth graders are going to take the science test. Los estudiantes de quinto año van a tomar su examen de ciencias. So I'm going to just show you a few sample items. They could get a question like this, where they're dragging and dropping the life cycle of a tomato plant. Solo pueden agarrar una pregunta tan simple como esa, donde tienen que acomodar el orden del crecimiento de las plantas de tomate. They'll also have constructed response questions where they have to write a short paragraph response. For example, this one, they have to explain why a rabbit's fur changes to white in the winter. So a lot of it is comprehension and science content knowledge. So the fifth grade science test is based on fourth grade standards and fifth grade standards together. So they have to use that information that they learned. For example, this problem is about adaptation. So they have to make sure that they're using those science vocabulary words. The same thing in math, when they're answering questions in math in written format, that they're using a lot of math vocabulary, that they're using a lot of science vocabulary in their responses. So, la ciencia es una combinación de lo que han aprendido un poquito de cuarto grado y quinto grado. En esta pregunta les tienen que escribir ellos un párrafo donde explican por qué el conejo es café en julio y cambia a blanco en enero. So, ellos tienen que dar su respuesta donde usan vocabulario que han aprendido durante los dos años de ciencias, de cuarto año y quinto año, para formular un párrafo completo. So it's a lot of reading, as you can see, for science. Para ciencia va a ser bastante lectura. And once they're done, you will get their score reports at the end of, I'm sorry, not at the end, at the beginning of the next school year in the fall. You can access their scores in the parent portal. So, los resultados de esta asesoría se va a proveer a los padres al principio del próximo año escolar, y los resultados los van a poder ver ustedes como padre por el medio del portal de padres. Es muy importante que tenga su portal para que pueda ver sus resultados de su estudiante. And they'll get a report for ELA, they'll get a report for math, and they'll get a score report also for science, only the fifth graders. Entonces les va a llegar su calificación, su reporte de inglés, de matemáticas, y a los niños que participaron en el de ciencias, el de ciencias. And then again, I'll post the links on our school dojo so you have access to these. La maestra Ms. Garibay va a poner las páginas de internet donde usted como padre puede entrar por medio de la aplicación de clase dojo. And if you have any questions, feel free to reach out to me, to Ms. Arias, to Ms. Palicio, any one of us, and we'll make sure to get any of your questions answered about the state test. Si todavía ustedes pues tienen alguna pregunta sobre esta asesoría estatal, no duden en contactar ya sea a Ms. Garibay, a Ms. Arias o Ms. Palicio, y ellas van a tratar de responder sus preguntas lo más pronto posible. Okay, with that, I'll hand it back to Ms. Arias to say her goodbyes. Thank you so much, Ms. Garibay. Before we finish though, I just want to say for going over all of that, and we really encourage our parents, the links will be on Class Dojo, to have your children sit and go through the practice test so that they can become familiar with it. The more they practice, the better they're going to be confident in the test. Also, Ms. Garibay, just thinking about our parents, what are some things that they can do those weeks that they are going to be taking their tests to really kind of support the students at home? There's a little question for you. Do you want to share some hints? Sure. So number one, just, talk to your students about the test, making sure that they feel relaxed and letting them know that the test is not used against them in any way, shape, or form. It's data for us to see what we need to improve in as educators. So the students just need to take it and really try their best. But there are some good outcomes. If they score advanced for 2 years in a row, they'll be
they qualify for being designated as GATE. And also when they're in high school, if they do really well, also they don't have to take placement tests if they go to a Cal State University. So it's always a good thing to take these tests, prepare them, and get them ready as they move on in their educational journey. You want to say something, Suarez? Yeah. So, queremos que ustedes como padres tomen esta oportunidad de tomarse el tiempo de hacer estos exámenes o esta asesoría que es para practicar, que les vamos a dar el enlace, como les dijimos anteriormente, para que los niños se sientan más cómodos a la hora de hacer la asesoría aquí en la escuela. Entre más practiquen en casa, más cómodos se van a sentir ellos el día que vengan a hacerlo aquí en clase. Y queremos que ustedes como padres le digan a su estudiante que este examen no cuenta contra de ellos, sino es nada más para darnos información a nosotros como educadores para saber dónde es que necesitamos trabajar un poquito más o dónde es donde se necesita enfocarse más para aplicar esas lecturas en el futuro con los próximos años. Es muy importante que se tomen ese tiempo para, como digo, para que se sientan cómodos, para practicar, y así a la hora de la hora no tengan temor, no hay necesidad de tener miedo, es solo una asesoría para mejorar la educación de todos. And always get a good night's rest. That week that we start testing, remember, on May 3rd. So make sure that the kids are going to bed early, because tiredness makes a big difference when we're learning. If our brain is tired, we can't function. I think we all know that. So make sure that they're going to bed early, especially in May, those weeks that we're testing, and have them eat something healthy in the morning so that they're not hungry when they're testing. They don't have headaches. They don't need, they're the best. They're at their best health-wise. Es muy importante también que les demos la oportunidad de que tomen su descanso. Por favor, no los dejen dormir muy tarde. Sabemos que cuando dormimos tarde y no descansamos bien, no trabajamos bien. Igual con los niños, ellos necesitan descansar, dormirse a una hora temprano para que sus cuerpos tengan ese tiempo de descansar. Y si es posible, en la mañana darles un buen desayuno saludable para que estén alertas y despiertos y listos para su asesoría. And I would really encourage them, parents, to really try their best. It is a long period for them to sit and focus. Motivate them in the morning, every day when they come home, ask them how they did. I know you did awesome. Give them that positivity. And really, it's really important, because we're training them, you know, now to be a teacher, to be a teaching assistant like Ms. Suarez, to be a principal like me, to be an officer, to be a lawyer. You have to take tests for everything. And so we're really getting them ready for their careers in the future by making sure that we teach them to do their best on this test, because as they grow older in the professions that they choose, they're going to have to take tests. So it's really getting them ready for their future in the practicing of these different assessments that we're giving them. So queremos que ustedes como padres sean sus motivadores, que todos los días de la mañana les digan palabras de consejos, de que ustedes saben que ellos van a hacer lo mejor de ellos. Es todo lo que pedimos, que le echen ganas, que hagan lo mejor que ellos pueden hacer. Y que sepan que eso es parte del crecimiento, parte de crecer y de tener una carrera en adelante, ya sea como asistente de maestro, de director, de presidente, de abogado, de lo que ellos quieran estudiar. Tomar exámenes es parte de cualquier carrera. Y hacer el mejor esfuerzo es siempre lo que uno tiene que dar, lo mejor de uno, y eso es lo que queremos que ustedes le digan, motiven a sus estudiantes para que lo hagan. Incluso después de escuela, pregúntenle cómo les fue, díganles que ustedes saben que hicieron bien, motívelos para que si sienten que no fue tan bien, para el próximo día tengan más energía, más ganas y le echen más motivación. And with that, I want to thank everyone. Thank you, Ms. Garibay, Ms. Palicio, and Ms. Suarez for being here and participating and sharing all the knowledge with our Sierra Vista community. I want to thank anyone who's out there who's taking part in watching this Coffee with the Principal. I hope you enjoyed this information that we gave you. If you have questions, anything about the assessments, anything that's going on in school, please feel free to reach out via Class Dojo or call the office. We are here to serve you, our community here
in El Sereno. So with that, I want to thank everyone. Have a wonderful, wonderful rest of your day or rest of your morning or rest of your weekend, because you know you have the freedom to watch this whenever you want. And with that, I want to say goodbye. Everybody else want to say goodbye? Goodbye, Bye, everyone. Adios. Yes. Have a great, great, great day. Thank you so much.